وأنا الجواد عبدي أنت تجود وأنا الجواد عبدي غفرت لك ذنوبك أنا الجواد خذ صاحبك وادخل معه الجنة خذ بيد صاحبك وادخل معه الجنة عبدي أنت تجود وأنا الجواد أنت تجود وأنا الجواد أنت تجود وأنا الجواد. الله 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 سبحانك 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 ما أعظمك يا رب ما أكرمك يا رب ما ألطفك يا رب سبحانك 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 سبحانك. Mwenyezi Mungu njo mwambiaye mruola yarenga yenjema nzima ya kanio ya mninka ya mwambia miuhwanza ha Mwenyezi Mungu zenjema wazifanya minja joshinda nzifanye tihuono bumzaze bumwana mshwangu wa kufanya njema nyingi betiwe ijangio sawa nezembi zao vavo njema ngwinu kairi urenge ukazeiro wende wanjie mbevoni retsidungane unjia mroni sowaili au kami uhuanza ha Mwenyezi Mungu kariri tinje mroni sowaili mzima nende hunu mzima ende iho au kawenga wende shansi we hunda nzima ngojo njambevoni na mimi besho unika kumezinji kazina hunitosha njembevoni fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu ngujo mpara ya mwambie abdi eufanyaje bumrumu hango madha faalt eufanyaje abdi eufanyaje bumrumu hango enje manzima wakania jo husove hula wakahenda kujamba ngojuo ya rab Mwenyezi Mungu jomba anta tajud ngorendo njema usifanya njema usove mtuma wangu na moro maana usimvenda masababu dewami moja hiyo tu usimva usifanya njema na aboye mwenza njema ndami Mwenyezi Mungu anta tajudu ngorendo njema wa ana aljawadu na mide mrenda njema sifa ya Mungu hiyo aljawad ya jawad judulana ewe mwenye urenda njema arirende zema ya jawad judulana Allahu akbar ya jawad izo sifa ya Mungu hiyo jawad ya jawad ewe mwenye urenda njema judlana rirende njema humalahoni ni maisha basi Mwenyezi Mungu amba anta tajudu wengo urendo njema wa ana aljawadu na mide mwenye urenda njema faqad ghafartu laka tihusamihe madhambi yao tihupardone tule peshe madhambi wayafanya pia tihusamihe dunga mwanzani waho uo umwanza wa Mwenyezi Mungu mdunge mwenzanyu mbevoni na umnikenje manzima ila umrendezema umsove nomno asibabu ya mgungo mwanzo hamgo tihusamihiba wa madhambi yao daya vanunga minanje manzima bahi ezadunga madhambi marufu pia tihusamihe madhambi yao pia alafu ntsina njema tsimnika ntsina bezwe na njema tena minde uambweze rongo Mwenyezi Mungu tihusamihe mdunge mwanzani wa hola mdunge mrola wamnikenje maila mdunge mwanzani mbevoni ila aljanna ما أكرمك يا رب badiwena njema badiwena irumbibo Mungu badiwena rehma ma a'zamak badu mtukufu bo Mwenyezi Mungu ma a'zamak badu mtukufu bo Mwenyezi Mungu
ma a'zamak, ma akramak. Badi we usikini ya Mungu, badi we na rahma. Ma altafak, ma a'zamak, ma arhamak, ma a'zamak, ma arhamaka ya Rab. Allah, 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 ismun fiha kullu shay, zina lilo na zinrongo pia. Allah idha dhukira dakhala albarakati fil buyut, ikahulivumbuwa ze baraka zo unjia. Allah wekana hamu huvumbuwa ze hamu zulawa. Allah ikahuonongwendo mroni hulivumbuwa solisio iparihana. Allah haina za blokewe livumbuwa weto honda shawiri. Allah dele kalima lijisao latimu. Allah ma a'zamak, badiwe mtukufu. أحسن الكلمات الله، أجمل الكلمات الله، أصدق العبارات الله. سبحان الله، سبحانك. fundi zamini wiki sanga zenao, zamini wiki zisanga zihisao na ritafsiri la aya rjambeza hedu waijao ili ritoe Fatiha riziye bakartuanzari wasuli dezordeta kartutsa hardo wasuli dezordeta ili ilaensha isange joujabasa ili wakati usauja ili jojuhari swali armo wakati wa ilaensha. Mwenyezi Mungu ngwelezo Allahu nur, yesura wiyo parwa suratun nur, de sura ya he nur. Inu nuru ndaivi, inu nuru mngu ya kuti ya mwanadamu hefubani yenjezeye imani ya mwanadamu. Ika mdungu fanyo njema ngutubiyo zembi mngu ya humti ya nur, ya nuru ila yimunishia mgunde wambo Allahu nur. Mwenyezi Mungu inunde nur, lumiere, nuru samawati wal ardh, inde nuru ya heze mbingu nezivande zanzi. Mathalu nuri ana nuru la viyoti almu'min. Mfano ya example ya he nuru ya he imani ya kohiti ya mwanadamu yi augmente. Example hiyo mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ino kama ampulu au taya au gandile. C'est quoi gandile? C'est chose mtu akufanya lumiere. Mishkatin inu gandile mauri mwana gandile iyo mtu tia mwana taya vuhari au mbatia mwana ponzi mwana fili vuhari vale alafu mru pompe alafu yokana mnamir yekelila yani mnaudo hazingiza yo mruniha hale watu wakodo uniha zendongo hizo ngazi janzuani mwalima maura me atadaba sangizo awakoba launda hobarini mruzi ngarajau yambwa mishkatin yani inu mwana gandile. Mwenyezi Mungu alezo ye nuru ya he imani Mungu ya kuhini kamwana damu haitawe fubani eyo nuruje kamishkatin yo hama mwana gandile mwana taya ye mna gandile wola fiha misbah ubuhari ngabo mwenje ngabo mna mwenje ampulu misbah vampulu vuhari vale fiha misbah al-misbahu fi zujaja ya ampulu ila ngiyo harimwa udo zujaja wa udo mir ilonjema mwana udo mwema ulumrahafu alafu ya ampulu ila ngiyo buhari yabo kabatsi kote joba yawo mwenje ula droite gauche ngojono mwenje ino ampulu ilovu harari mwa taya ya udo yabo mwenje ngauniha hunu uniha deva uniha hunu uniha derriere uniha boju ngauniha pia. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تباس يلا مبولو يلا يوني هنلي غانديلي
ngilo na pisansi ya mwenje tena watsina ya mpulu shayini kwa pisansi ya huniha fi yani zuja kana zuja hamampulu yunihao almisbahu fi zujaja azujat kanaha kawkabun durri sibasi ya mpulu ile namna yunihao hamanyora de nyora bole de zenyora etwal hamaze etwali zila ziko huniha njema zila hamaila de namna iliyo harbali omonje ula hama etwali kawkabin durri hamanyora etwali walao yatilwa buharibala tena durri yuqadu min shajaratin mubarak tiba hiwo mwenje ula ye puissance ilona eyampuluila netaya ila no mwenje watulwa buharibala tiba hiyo puissance ila bendini yuqadu min shajaratin mubaraka harbi nga itilwa gazwali nga yunishiwa tena itilwa puissance bonze honsino mwenje uni puissance tena enda hivi min shajarati mubarak harimwa mre wa baraka zaituna hama mafura ya zeti zaituna de la old olive mauri varengwa mafura ya old olive ya lona moro ya tilwa ya tie de gaz yani de sansi ya hayo iliti ya puissance mwenje tena alafu ya mafura ya olive ya tena ya roha harimwa mri wa baraka shajaratu baraka zaituna la sharqiyya la gharbiyya yani simri wa ulo ujokaba unula hula aula koteila no unumri speciali ulo na hindi basi yakadu zaituha yodhi ne mafura ya olive ya tilwa tsinia unishie ya unihawayo ngawalao hamajua yakadu zaituha yodhi ye mafura wayo ya unishie gata ya puissance walau lam tamsasu nar desho akabati mro yavuza mro ye mafura wayo tso uniha watsina moro he namna ya lo ya walau memu kujavuza mro ngatojo wala wayo subhanallah yakadu yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur inu nuru juma nuru inu lumiere juma ya lumiere ye lumiere ndai nurun ala nur yahdi Allahu linurihi man yasha ye nuru ya Mungu hiyo yehuinika uo yanzao hamtiayo horohoni Allah yudkhilu Allah yahdi Allahu linurihi man yasha ye nuru hiyo yehuinika uo yanzao hamtia horohoni yeka hamtia yimunishia zekote pia hashanje direct nur ya iman sefini alafunje yembendu ya unika ngio puissance isayi unihe roho isayi tula roho ni uniha yabe uniha zekote pia je haungujo jikunda definitif ha change yonde nuru ya imani isayi gumante je nur nguye unika uwo yanza uharumwezo mbeza yo nuru hiyo isayi gumante imani mrujo na harum change direct ha change je enamna ya katsinde namna leo je ave kangu shodara sabadi fundi nguletso beza ye imanisa injia ngudo katwanze darasa yihise ye nurusa injia yunia ha changer piero namna kaya ava 20 minutes akona nyenga ava sayinu 1 heure de temps asona mwana pavi ye nuru Allah ava hoswali yeuka difficile haku hoswali yani mpaka mri ya mfari kujuha waswali yawe swala ngebirawo ava ye swala itovira dinamna yakaya basi la nuru Mungu hamninka basi ha changer direct ngudo angalia yabo wakati swala kaujaja raha Allah uindawe dami mashaallah yabo amna naswali sunna banu yabo raha linde jeri swali yabo raha ngarinde shamtendo bana swali sunna ranzi Allah dawe radu fwari ya wakati swala ngebirawo de wawe naam yahdi Allahu linurihi man yasha Mwenyezi Mungu yeunike nuru ya hahe uwo yanzao yehumtia kwa ifubani uwo yanzao subhanallah wola ya kaufurendo mfu asifuarilwa ilia swali ya dhuhuri la asiri abasa inunge wasuna kabli ya dhuhuri fudi yebala ziraka 4 za suna kabla hela asiri au ziraka 4 za suna mtume adozi swali avahe ya dhuhuri ivada mruzi swali vwa 1-4 au bala mruzi swali 2 yukiri bumtsana ngodojo uswali raka 2 ngodojo uswali raka 4 za suna kabati problem shabo masihu yokaikiri zoka 2 shele mrele wendo salatul layl mathna ze swala za masihu izoka 2 2
mruka juu swali rakanne wadzima usijiona shio huniko uhadalu tujiona mraunika dua ya shio masala yanuka swali rakanne za sunna bo masihu jawu nono masihu mtume hamba salatu layl mathna swala za huku zouka mbili basi 2 be mtsana kabati problem bo mtsana ikazira kanne kabla ya dhuhuri ngozi swali zonne wadzima salamu moja kabati problem ngejokiri ikawono kango swali mbili ure salamu apre swali mbili ure salamu kabati problem wende ujumkal barak yizira kanne kabla hila usiri mtume haileza rahimallahu mraa salla qabla al-asr 4 يعني ما صلى سنة 4 ركعات سنة قبل العصر رحم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كزرا كامبيلي زرا كان mtume akauzi swali avahe lanswir mtume hamba rahimallahu mra'an Mwenyezi Mungu harehemu yehumnikaze rahma duniani na ahira yamrudi ngo swali rakanne za sunna avant ya helansir Allah avahe lansir subhanallah alazim avahe lansir hizo ngorojuzi swali wadzima kabati wakaizo dubo mtsana kabati problem ngojuzi swali zonne wadzima ure salam kangwanzo swali mbili ichokile ngojuzi swali zonne wadzima madama ndo mtsana kabati be uku mbili tu watukufu awasili ilirizie bo wakati sauja ndokana inunuru Mwenyezi Mungu akuunika mwanadamu mruji wona hashange definitifu inamna ya kati de namna liyo avant kumwambia yatowe swadaka vero yukanziro hotowa diero au 5 euro abasango mononge ndongoza swadaka mrunguto wa sairongo na matomba bititi subhana ngumuntu hatowa 200 ngona matomba bititi Allahu akbar na ula mruko 2 euro yekatowa wala mruko 2 euro yekatowa subhanallahi alazim basi ngono namna ya change mruko hobo msohafu ika difficile basi abango umuntu hazingara msohafu wotasauti ya Qur'ani abange hari mwa darasa ngomuntu enurusa yuni haze kote pia yimunishia zabarindi Mwenyezi Mungu abaindini yani amamwenje waunishia pia haukanga unisha wezi ungoza ni ucheje ngaunisha mashishio usiunishia usifanya lumiere mashishi makikio yani mrashanji haruisha mafitina na ndabasa ya mashisho ya sayanjanuru haisha ndongo nzwade mru ya rendeje ngwambie mruka nilawe 100 km mwanzo nshile darasa tawo hareje mashisho ya njanuru yematso ya njanuru zilambia dowona no chamfu nestobe yematso ya njanuru mwanzo wone ndongo njema zahe yemindu idombala ndari mwando ngombi za uchamfu na tobiambi yemindu njanuru mwanzo ende mala ulo khairi mwanzo ende mala khema indafanye mbaza unde maisha yatsendari mwando ngombi za madambi yemindu njanuru yemba ya hake badonja shahula shaharam na mbendu ya haram yemba njanuru mwanzo alembendu ya halali ya tsuirenga hamvu yatsuwa mru yatsumhibia yatsula riba ngwanzo yatia yemba ya hinjanur yemihono injanur zindongo pia zo njanur haukenuru injaho ifubani shawo mwenje uka mwinji Mwenyezi Mungu eleza mathalunuri kamishkat yawaranzisa yunishia ngerenga uyeziungoza mwanadamu pia Mwenyezi Mungu narinike yenuru hiyo yarenjezi zeye imani yarjebi yeriko harmu wandu wao ikawo wasawatilwa imaniyo haina mru yatutilwa yenuru mguna jerie mgu ya mti yenuru haina mtu arimwasi asante waka mgu hamnika yenuru yaambia alhamdulillah haina mzima danyabo ujisante enamna yakaya nganzo yashukurie Mungu enamna kawo ndo ujiwo nao yeroho ya hao ndo ujiwo nao eroho ya hao watukufu wa khairi abasaino ngarjo hamba ezahedu warjoka hisoma kaina urenga wakati mwinji wana 2 minutes a 3 minutes yedu waijaho engarjoka hisoma ndini engarjoka hifanyaje ili erjiprograme ili erjipange ili rikai tayari rije rifanye yedu wayinu bu watukufu wa khairi sonsi pia ili riprograme rifanye dua haraka ho ganza hahe rabbal alamin Mwenyezi Mungu ikawa katsina zimshinda yedu wayinu ngarjoka hifanya ndini mufundi rahane janjar mwenu kuto hiyo amjoni samihimna in minute na David fe ukana harimwe lokali ila ikao ngari hulao Marseille ngari hulao unukalisti ye lokali deja wandu wasawa hadisine mwingi ibidike wandu watire mafoto wadzadze waonana sha ngabo zindu zinji harimwe lokali ye mwingi ngwanzo yatowezila zindu ranzi iliye lokali ke libru yibelwa ilekeziwa ngi wandu watire mafoto haizo tibasi wakazizana haukana hofanye kontra wandu wafanya umna association erdarasa hula nganzi wao association erdarasa ili wandu wahule ye lokali yani ye mwenye lokali uhuzo
hamba lazima wakaye association ihule yedara ihule desho joka hanziwa fundi na mrundasi wa erdarasa da serdoka nziha besha ngebidio ifanyiwa hama association aizo ngejure nga yunsemeni fanya emakartasi yao ukawandu wakazizana na mndu yo hama avoka kelile example yenda fanya papier na jao na dossier wandu wafanya yo urenga yunsemeni yemna dossier afanyiwa ikaye hama presidenti ani wana washe wafanya wana washe abunganzo wake presidenti wake na sekretari wake na mzingara mapesa besha kwati na mapesa ya baki menji sha lazima papier fanyiwa ya asani fanyiwa ma association hula kena ukiri basi mndu mzima twenda ya hule ya towe 30,000 euro ya hule papier ya nu ya hundu da hobi yewe hinjini yewe je yani ngojo faransa ze conditions fijo aizo yende mana bukoze ntuzinu ngwenda mbio ze habarizo wasawa wonana kalisti wasawa hansiye biro wa hansi mwanamshe presidenti wasawa voti mwanamshe ukaende presidenti wa hansi na sekretari ndo wadzadze wao nefundi wa kalisti na granier na Ethiopia wa hansi wandu ili wajoenda wa kuleila plasi ili wafanyeze ngosha lazima wakae sekretari wakae presidenti wakae na mru kesiero zigarama lazima wandu wake wane ya dossier fanyiwa ya he association ya mbao darasa ili wende wafanyeze ndongo harimwe serikali ya Faransa wandu wateze signature hizo alhamdulillah ze ndongo zide namna wasawa kazaze ndongo wa hansi ye biro alhamdulillah fundi Fatima nge yabo shayengu kontroleze ndongo desho ende jukanziwa na ina mrundasi aizo sha wasafikiana e biro lazima ifanywe papier e biro aizo hansi e biro ndondondo alhamdulillah watoto wanawashe wahansiwa na wazaze ntwanza nivumbue e biro ya hao au janika officieli ntangaze biro ya hao kwa jana mbia nitangaze biro yabo tina ujua nitangaze mpaka wao wanambia kabo fundi tangaze biro sheka kwa jana mbia tina hitangaze biro mimi ngarinda watimizi ze programu hizo ili wafanyeze signature ya hezi ndongo wajumsamia officiel inshallah taala yodo na kanzani mwambieni ili rjohambeza hedua ili rjouzia risari la wayabo bu watukufu risari la wayabo ikawa sawa nike programu ya hao amjomwambiani yonsi pia imanango ndombi watimizi ze habari hautimizi ili ya hedua rjoka hisoma rahane jawambia ne za hedua lewori wono video yafanyiwa moroni ngarishukuri yao njambia mrafanya video shati wono lewe ifanyiwa ngarishukuri yao madama hula moroni ila tomaya sebo mru ikawo besho halolao hatu wakawo hao moroni alolao hatu moroni toujours shamada ma yemru wa siasa wa politiki si humonari mama bunjili yo haku Dr. Masi upara Dr. Masi wakawo mengoni bemavama na wahe wandu wa siasa ndono politiki ufanyazi yarmweze ze bironku yihola duani na fijo hizo yemru wa siasa hakuna politiki madama leo wono wafanya conference de presse bese video yo mwiwono Facebook yabo ya tiani zirogozila zinshangaza tsamba inshallah ngarombo mgweke inshallah ikheringe jao ranzitsi wono wafanya conference de presse wakaushukuria zenjema erdarasa rizifanyao wajibiwe uka owayengawo waremao contrary bidiri hunre wandu hama erdarasa babo yensijo endelea ngoma daila ila mi kadoziona yani bizarre miti shangabo na ziona tishangaya tsono bizarre ima journalisti wa parwa na fijo mru wa siasa ekeli ila moroni yafanyia madaila yaeleze zindongo zifanyiwa umwali na nzuani na ngazijana maore zindongo zilani yaonese da yena mndu wasatsena akade na mndu wa siasa wasatsena tsibalambwa momo tsidobia mfikiri na mndu wasatsena bwa momo wandu wa siasa ayi wandu wa politiki hukantsiwa pare wandu wajiwa ilezeze njema ukanarishukuriye njema jeze rezitie shime madama hula komori ndiho zakufanywa yani lazima nishangae hula komori ndiho zakufanywa ni hulati hunti Marseille tiparisha hula komori ndiho wakupa wandu wajiwa mbezila washukurie yani inishangaza au kasi wa komori yorari au ka mkomore kanza one njema za mwananya yekajibiwa contrary ye umenya ye uzitia shaka ye uzita dutu ili itijoka la mravu mbulwando mkomori contrary ye uzisifunayi hazimenye yeto tamba shaka badala ukazitie courage hizo zishangabo na wonaze rongozila tibas naishia mtu wa siasa ya zamba bala au kayengede no mtu wa siasa wala mtu wa siasa wa kuvotiwa wala mtu wa siasa wakuvotiwa armaze voti za madepute na president wala mtu wa siasa wanaishia ya zamba bala ukana na muhensi uadui ukanga mu mkontre wo Jibril funde Jibril bo yafanyoza nje mazini bawe ikatutsa hayake president
waikatutsa hayake plasi ya umufuti yani kwa mufti au ministri waikatwanza rumensi wainge fundi wa dini alafu ye journaliste tishia bala hamuzisa wala journaliste bese bala wa Facebook FM tishia journaliste wa Facebook FM wala hakaumuzisa ukana yengo fikirwa ndu wa siasa ngomrao tisha hajibamba ai iyo nde problem ulobo haribanuze mashaka zino pia ze prive haukawa suwa siasa ngari mrao ngari fikiro banu nguju kwanza yaje ya rumensi ino de mana rimrao lazima ri wanrupia ngomrao tishie journalista kamuzi soka yengo fikiro wa siasa ngomrao hauzisa prove amba yekuja wanaboko yeulaza milia za wanadamu wajao na mvua ajawo ila yujaya pia na bakabati mri alibiwa gari wala bie na wandu wa siasa kangwa afanya ubunjilio wotofanya 30 minutes na 40 minutes na bomru agaspie mapesa menji yani kemiji na magari na mabisi wabalie mapesa na jawajiba na jawande waishilie meeting ila ngo watoa ubije na mapesa na magari na bofundi Jibril tsambanga mwendo wajao yabo base dunia isaijaza wandu ndo kemi nduko mijini wala waja wala la waja watabotas alafuti shakambia journalist ekuja wona hamba emdo bimru wa siasa uvotiwa ya jolaza wandu wajao bala ranzibo masi watawasubuhi ya jaze wandu bala na mvua wandu wala lebala tabotas yendo wandu tuso dungwa homalahon na boye uzifanya hizo yabo lazima wandu wa siasa rike wahara ukemruoye kadwa nzambe ya voti wabo ilokafa mruoye yabo ilokafa yabo rifanye na rimkase na kabula rimmenye ribuweze page Facebook za hummenya za humchamfua za humrenda tihindu subhanallah wandu wa siasa kuzamba leo yengu jungwe shida ni wandu wa siasa ngujuwa ze dossier leo hazitoa ze dossier ukayonga wandu wa siasa ngasi wahara naye subhanallah hizo mwisha leo mrarajeje video hiyo mwisha conference de presse ya kufanya wala wandu wa siasa besho halolo hacha wala mtu wa siasa au politique mwana mwanzo conference za siasa za parti zo pia news wana mwe serikali arimwe opposition serikali pia ni humona hizo tola hazamba leo hizo yini shangaza uka yini kandongozi njuka zote paro zamba shale wozi jazi rohana na mrundao harmwandu wa siasa de ila kwamba washahida shahidun min ahliha watolo ushahidi mrundaye ja Yusufa boya kazi wa zilandrabo shabatoka mnamwa na hoga dahoni wa hefami hata wa ushahidi hizo toyi we mndu wa siasa mu politicien hatoja hazamba leo hauzisiwane journalisti hazamba uka wandu wa siasa ngomrao zabari ndini hauka hajwa shinda jaze wandu wajao bala wajaye zetera umijini pia hajwa jambe na mjaze wajo jaza tibahi hawalazeba la tawotasi ngojo mndu wandu wajoke mindu walale ngojeka wambangu anzo yavotiwa abo basi haizo yendongo yeyi watia uhara demana boko owenji wo uruma wandu na watoto wabuwa grupu za hao Facebook wabuwa na page za hao Facebook yebo objectifu na mtodosha gafunde Jibril je mumkase na kabula mummenye mumsiji na boyo mafiti yo batani haukana Mwenyezi Mungu wende wanyiswe marziki Mwenyezi Mungu nde uniko shumbe shake Mwenyezi Mungu nde uriniko sonti pia shakabati mwanadamu uriniko shawe Mwenyezi Mungu nde uriniko na sikarti na fikira jizo za uprezida ndizo tikarti horiliyo gasar mweza Mungu na mtume shatujuru kwa tu amini raha de shatizamba shakwa tu amini izora hakazi tu waruha kwitwani ngono ngwambe ukabanate misada y'ihomijini ngwambe ukabanu fundi ngupango yetere izo ndizo wabahawati ya mozitwani kwa tungo twalia uka ngomunao wanadamu wo ujaza abaha ijeni hadhara kaiti kati shango nabaha yemisada ho mijini misihiri madrasa zirewe la pitani banungubu wo yesheme yaje ihodi ho andu waliyo na ihoti dihoriliyo singa sarumondongo njema za khairi na baraka watukufu wa khairi ngamjuri kubalia hata mpaka dawa ili rizie ili rambe za hedu wa mjoni samihi haukana tisha suala bala la uzisiwa ni journalist lazima nimwambie nimlishie mwoneze fikra za huwa nadamu namna walio tishamria uzisa bala ngamjora je video bangi yapo Facebook yabo mwishie titia yabo tirenge video titabo mria uzisa journalist nguzisoka yebanu zemali zinu pia nganyisuru kazinu yanumali ya halali yanungalonda hu yanuke jenda ya hibwa mali mapesa nke jenda hibwa shele bango jonge wa hau misihiri na madrasa na zirewe tishamrunguzi so bana hata tisheola kaujibu hashanga yamba yeba nzemali ridungo saidi wa hunu zehijaze miliari ezo ngarjozi landahu hata nguzi so kebane mali enu halali ngwashanga yeba zemali zinu pia zilandahu
ani ataka tujue journalist nguzi somro tsona mrumbaji sijua la journalist wa Haiba FM bese la journalist wa Haiba FM tsona uzisa ukana yesi malizinunga nyiswiri ukazinu pia za hala yakatujua banunga fikiro ka bese zinu za warabu wewe nao ze materiali ko mijini ngono maudu jusqu'à mercredi ngaranzori beke materiali ko mjini hansinzi zabarindi wokonga bwandu beka swada leo yakindri wala wanjarumwe fatihali zina kula Mungu watuwa hiwatowa wakautowe sadaka leo bese sadaka hiyo sijojua na mbenga mfanyo zindoaje shatsamba no na mrenge sadaka hiyo mfanye mbeke materiali ko mjini hansinzi mfanye video hizo ngwajobe ha materiali mjini hansinzi za ho msihiri wa hao yiko na madrasa msihiri tanzo utimiziwa tsamba ngwajuzi hizo yabo watukufu ngwafikiro kabisa banizema lizinza warabu zinduzo wasafikirika banizema lizinu pia marinyoma wore tujijenga zija banungwafikiro kani mapesa ya warabu ngawuzisa ya umali halali ya ungalonda ku ya aribese ya umali ya warabu wa uma tujije la kwa tujo kabanu ndanyi wa hedarasa ndanyi mwato kwa tujo kawi mzazi atowa dwesa na mzazi atowa 50 na mzazi atowa 100 ngawuzisa irasema lizimpia zinoda ku ezinza zinude zimaliza ho wazazi no wababa ni mashababi sha madama mruanzo ya menye yatiye balibala ya menye mruanzo usaizo za halali yengo jote zilanda hudu kwa hiyo sairo ya mrumzazi yafanya hazi Marseille yafanya mbazi ya iyo de sairo ya mrumzazi ulopari yafanya hazi yato iyo sairo ya mrulo Bordeaux yato iyo sairo ya mrulo Larinyo yafanya hazi yaliwa yafanya mba menage yahe yaonoka nguto sairo yafanya za Mungu yaola yafanya mba hazi yahe yahuze ya rendeji iyo mru yaliwe mbala kafu yahe yaonoka nguto 50 yabo yonde man yonde erdara sevumbura aizo bese kwa tu ngafikiro kezo maliza warabu na fijo yesu silanda hu yesu za halali yesu na ritunda rujue la hawla wala quwwata illa billah watukufu wa khairi ngarjo womba yedua hatu ye vendredi jawo ndedua wakati saudi sarjo ndi raswali aizo yedua ngejuka ye vendredi inshallah taala risati wonoze commentaire za hanyu owenji wa voti ye vendredi haukana ye samedi wanduka twenda hazini owenji ngabo wakwenda hazini sha madama tsatsi wenji yesamdisho wenji kwa tsonde hazini wawafiki ukana rifanyi evandredi edua hiyo ikaungejuka 3-4 ilirjerito haina mbendu yabaki bandabo haina mbendu yabaki shabo ngejoka uruhusu ni renge telefoni joka urgent ikanga boza jiri urgent d'abord jogulenga amjobuli ya 10 minutes ya urenga telefoni ya urgent chance na dorenga mathalani wolaha yeshetwani ngero hawa tsina urenga mria lile ya tefijo nono karna urenga hizo awindisha ngamjo hansi ndona ze message ikanga bo message ya urgent d'abord njo para ikatsono message ya urgent imo WhatsApp kana deja ngabo za barangizo grave amjo para direct aizo yabongeri wafikiano kana rifanye yedua ndini narjo fanya yedua yejuma evandredi inshallah taala yebo findi mria kane mbaindu ndini hoda hon tijotsa mbaindu ya bidi mria keniyo haku ikamru yatsahe dziwa manzo mria tsahe dziwa aya dziwa ye na ndini nanjizi dziwa nanjizi bofu yakamru yekano dziwa ngabondo bokokwa no dziwa yemru bofundi bokokano dziwa lazima uno usuku auko wa levi wokwa no dziwa awekawe mlevi osuku degage mbabi uno ledziwa utoweze mbizilo zungoni fundi bamyanza ni kese ki direct bofeka mikano dziwa na miti mlevi mitanda dziwa linwe usiku rahanza kujanza ngolini Mtume sallama hakahanza dziwa ikahani kwamba ndu hali hamba Allahumma arzuqna khayran minhu rinike njema hanayin badi dziwa ikahani kwa dziwa mtume hamba Allahumma zidna minhu kullu shay rasul yaqul Allahumma barik lana fi warzuqna khayran minhu illa al-laban yaqul Allahumma zidna minhu lana fi laban baraka hizo ni bendo mtume halai hamba Mwenyezi Mungu rinike njema rahaniyo badi dziwa ikano dziwa ye hamba Mwenyezi Mungu renjezis au kadziwa lila baraka lifumbula rumwe Qur'ani ukaulame ujuza loroha buhari mahala walome ujuza kalitsukomeye damu kalitsukomeye najis shaliroha damu dziwa jema ila ujuza lona baraka dziwa sibasi mtume msafara wa Isra na Miraj hanikiwa dziwa na mvinyo haranse mvinyo ila haukayo haram hanole dziwa aizo haonesa utukufu hele dziwa aizo dziwa lona baraka de mana bokao ngaranza edua ngarjoka urumia dziwa na njizi miel bof ekau parsa miel ya abei njizi ya nyoshi itsai
rangule ungawe na 2 jours 4 jours mardi mercredi jeudi ranguma udutsa hemba njizi bofeka nja hundra mieli njizi ya abei renga haina njizi ujo Paris akabati tabu au kaye Qur'ani ridieleza tena zenye habari hizo pia hizo za njizi utukufu hizo ikau Paris ya njizi ya abei yosebo beka kwa para ujorenga njizi ya mafuleri ya njizi ya miri wende uju ukarefuru mala uju henda ngabo njizi mieli uhuzana mabwati watitija uzisa mieli de abe sita pas trouver kudutsa hamba njizi indwacho muhimu dezenrongo mbili hizo basi sabari ndini haukanjizi inuda lao mtume hamba yoda lao lambani mtume de azamba mriaka mwademba hambende yanu njizi idegaje zembwade ye Qur'ani eleza fihi shifa linas loda lao la huwa nadamu hizo nasingara nzuri toweze mbi usikuwe dua ridegaje masahiri ze husuda zembi tiba rijiprotege ngabange bidori tsahemba njizi ikaye koda kodi mratsi neglige mratsifanye mzaha ndongo hizo mrunafanya muhimu besho kunaka urabiha simpaka urabihe besho kunaka huwa utapale timpaka sha ngabo zendongo boko zouroha nawe kutuzijua ngabo ze husuda masahiri iziroha nawe kuziji shanga nzao ili rijeri rumiembe ndio ranguma udu mbuna tsahimbadziwa bofu yedziwa hindi dziwa shele baka bano kozo ko complique bofu yise kwa ledziwa tsambadziwa le yedziwa hindi le rekadziwa la hafa rekadziwa la vubama rekadziwa la paralyse rekadziwa la njamba huma setwa umuhimu dziwa mrata jani complique rekadziwa la creme rekadziwa la kurukurum rekadziwa la kutukurum wenda uju rekadziwa la wenda umuhimu dziwa la mbe dziwa la mbe reka wende ulirengo wakati wali hula botasi yamfera rekali la lifu lisiuha fera reka ngondo dukani wende wakule wala wandini wala mrako fanya ye chai mrako melange neze ndini afanyile mwana embe za ndini botasivala ile kufanya dite uhule pas de problème umuhimu dziwa rekali rohari mwembe directi reka uli hulu hodukani uhule wana ndini wala ile mrako fanya chai dite comme tu fais umuhimu dziwa wende uju mratijani complique tsahadziwa engo tsahonda libi tsahadziwa ya utuna ledziwa nano usikuwa haukawa hemvinyo owenji sepatube owa hemvinyo dziwa lo kalifai haukalo tonza lihose yemvinyo ila hombani dimana bukao ikanduwa ile shwaye maile ngwalo maile nantide na dziwa ikale dziwa lija mrutona owa levi wajura wokwa ungu ledziwa ikawe ledziwa ngalijao utona wandiso juha abo naronane mrutona jusemi hon kutuna ledziwa naronane walando wahemba maji ya mvinyo wawo kwanza ledziwa au kadziwa yekeshiliana na mvinyo dziwa ye kontru ya mvinyo ka yanza ya kusema rumbo ledziwa ihose alafu yekeshiliana na mvinyo aizo dimana boko kwa wanza utojwa warambio watawa watukufu wa kheri wa imani na ronane maudu ugharimu darasa inroji ikawa yetemu ya kanza jeronane temu ya ka très dur nziro ikawa ikanziro ndi temu ya leo shaula wana ne imani yetemu ya leo ika très important ilireleze namna imani kuhenjeza ne namna ya jirisha tendwa shakemna mwana mtiti wa yibasiza ya rengwa aizo yetemu ya bidiri towe ishange bidiri dungeze program mratu joshanga fundi hambanga botemu haja change banu hena usiku bo change ndrongo hena wakati bo change ndrongo mruka dudunga ndrongo ila na bonga ndrongo za jire nswabili nana lazima udungezela za jiri ilange juto lo après mshele mrado leo banu fundi twandisa temu ya kaitimizi badi banu jana namna wakati de namna wajuha leo jana kabajaka moto ya viole wanole ngabo ya violeo yabori twambea jana ritsambeza jiri leo haya juzi ngabo rijeri waswili bofu wala handi satemu ila kujatimizi ya mru fulani ya makali matandra kujarnika sharika nzari mnikendi wajabondi haba fumundu moto jeni hafa hobarini maor yabo karnamba zinu zajiri sitsobakila kina ukiribwa tukufu shele banga bwakoka complique ngabo nandrongo mtiti nanzonziye bana basa ngenende niziya basa jojuha bofu wakati ukisaze 2 heures de tazitimu amjoka sazitimu nambaka sutingisi shamwanzo ni mtahadharishe nyonsi pia ntutsaze rongo izo nizione tsena harimwa idarasa bana ntsuzitsa ni wanrupia wa idarasa message yenu na mpartage mwambie wanrupia ntutsa haranguleo wakemria bo ya paroti ya commentary yambie wanru ukana wo huja wakati wa dua alafu kwaje wakati wa darasa zinongo izo ntutsa ndi parishe mrazambia izo kazambwa mbili ngamlatsawo ye da'wa ndaru ngammenyawo ye darasa izo kazambwa vanunga bwaje banu
weshilawe darasa abasa ngabo koja weshilabo masiho ikartimize darasa banu ngamjo wonabo deja ngabo milie za wanadamu wawona itotsinda wanu wafishe bana maudu botasi ngamjo wona milie za wanadamu yangamfikoro wala wandu hindi wadanda wala wa mwatsua wonare mwe darasa bana mwele hadisi wadanda wala mwatsua wonare mwe darasa bana wouje wawone darasa pre sha madama dua ngebido waziyeze ndongo za hao pia ili waje wadunge wazima harimwedo sha madama darasa wohanza wawai kakwa jawa ngwajo hiwo na prebo masiho ikakwa jaiwa ngwajo yangala maudu botasi kwa jawa watu yangala meso basubuhi ngondo hazini uhangalia idarasa mwele hadisi hizo yabonyinyi ibidi mvure wandu alafunga mwalatsa badala utemrukuraje wa mwona jahari mwadua umte kuraje wayaja ya swali wayaja funga watu ngomte kuraje bano mitsi huono mpaka do wakati wa hayaturi yabo weje ngoyeleza bongo udungu dini je badala utemrukuraje waya hajar mwedua edua yimlekeze yimshanje maudungu jo huja yaje dua pre imanido ngezi ngomte kuraje ngommenyo ngomdeyo ngomwambio kabanwe kuja mpaka dua ibanu wala wandu wa tswari mwedongo unda kazambwa izo kazambwa banedi nini Mwenyezi Mungu amba ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana nampare wandu harimwe dini hatartibu na mawaidha mema na strategy njema shauti fanye khashana yani yahute courage Mungu na umenye Mungu na kumsupport kutoka Mungu mtekuraje yemri ajabalaje adunge dua direct ngo mtekuraje ebanu namjenyi wandu mtso wake eza darasa shampa kadu kutoka Mungu mdeo ingozi julo nda kwekaye kauno darasa nabo ritimiziba no ritimiza ngo jona yo ni hana milie za wanadamu maudu botasingo jona yenje za milie za wanadamu yewaunda dasisisiruban no hizo kazambwa hizo skanzani mwambieni rangu leo mtutsa hani wone mri aparota commentaire haina parotia na tsa istighfar baizo kazirendo haukayabo yo hamba ngomenyo ye dawa ngode courage wala wanadamu badala watie courage ngomde courage usikundwa jiwa hedua ngujona haya kukuja ujamba bofundi fulani ngujamba mitido kabatu abumtia ummenyele akili ummenyele courage ummenyele yo concentre haukausa kumte courage badala ukaumte courage ya bale wasatsena waje harimwedua yedua ile imte imani na courage ya hunde kabuli zerongo zake zikiri ili Mungu amwenjezize ngommenyeleyo umte courage umenye kazambwa wala kazambwa hizo tsikazeni mwambieni watukufu ni mwanzaoni ha Mwenyezi Mungu nyutsi pia no mwanzani ha Mungu zendongo hizo tiziwono deja zifanyi watu wafu wakati fuwa 5 fuwa tsidaza hasa mwanzani ha Mungu mtsanza muhonde madhambi haukabo ngamjo ulatsa wandu parapori mwatie ngamjo walatsa parapori mwate courage ngamjo mwate courage ngamjo hunda madhambi tsena ngamjo karmwa danger hizo kazirendwa wala kazirendwa hizo yedi message na kanzani mwambieni esheleka muno mndu ngwanzambe ndongo jizombe kafundazi ndongo jizum tizambe tena wala mtsiparoziti tena ikaba jamrar mwadua na kar mwadu utsimwambie kamroi aya ibana mje nyo mtsudo utizambe yabo karna humona na madarasa utsiparoza ndongo jizo tsambe ndongo jizo نركار موازي دراسة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير وسعيب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.